Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Dangling traffic light and ripped direction boards at Old Goa Gandhi Circle raises strong question on government officials' supervision as far as maintenance goes. Mapsa's CCTV cameras fail to deter robberies. CCTV is missing in most spots and even installed CCTV is not working. And now for the news in detail. Negligence by state authorities is becoming more apparent across various parts of the state, even in full view of ministers and MLAs. A prime example is the traffic light and signboard at Gandhi Circle in Old Goa. Ironically, action came almost immediately after media was seen covering the issue. Here's Vincent Rosario with more. आम्ही आता आसा ते गांधी सर्कलाचेर ओल्ड गोवा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आयज गांधी जयंती सेलिब्रेट केल्या हिंगा गांधी सर्कलाचेर विथ CM. आता इतले आसतना तुमी हिंगा म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता एक सिग्नल लायट, एक ऑरेंज इंडिकेटर. तो आपूण इतलो लांबो लगून आपणाचे सगळे सुटोन सांदे मोडोन एका वायराचेर उबो रावन तो लोकांक लायट पेटोवन दिता. पूण तरी आमचे ऑथॉरिटी हिंगा आसतना ऑथॉरिटी आहली हिंगा मेंटेन करपाची सुवात क्लीन करपाक, पूण ताका काय हे खरें दिसलेलें ना काय. ती कशी आपणे लायट लांबोन आसा आनी ती सामकी बांदपाक जाय, ती सामकी करपाक जाय म्हणून. तसोच तुमी म्हाजे दावे सायडीक पळयत जाल्यार एक सायन बोर्ड आहा. त्या सायन बोर्डाचो तुमी पळयात सायन बोर्डाची हालत कशी जाल्ली आहा. हो तो सायन बोर्ड लांबोन पत्तो जावन आसा. सो हे आतां आमचे इतले ब्युटिफिकेशन वो हे इतले सायन बोर्ड हिंगा आनी आयज हिंगा CM येवन गेलो आनी CM येयला आसतना हिंगा हे ऑथॉरिटीन हिंगा कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवना काय. हिंगा सामकें मेंटेन करपाक सामकी हिंगा कितें आसा त्यो वस्तू सामक्यो आसा काय पूण पळोवपाक सामक्यो दवरपाक हें तुका आमी आतां दाखयतात. मॉर्निंग हांवें वो एक व्हिडिओ काडलेलो हिंगा वो सायन बोर्ड हँग जाल्लो आसा, वो फुटोन पिंजोन तो लांबतालो वद्दो. पूण आतां कांयच वरांनी कोणें तरी पळयलो आसतलो हांव तो व्हिडिओ काडटा वो न्यूज मारूंक सोदता पळय तो, आनी कांयच वरांनी म्हणल्यार ऑलमोस्ट लायक लेस दॅन 2 hours तुमकां पळोवंक दिसता तो पळय बोर्ड पळय कसो एम्प्टी केल्लो आहा. म्हणल्यार आतां पळय हेंचेर बोडी मारल्या बगर हे उठना आनी बोडी मारलेच म्हणटा जे रोखडे जागे जाता ते तुमकां हिंगाच ओल्ड गोवा गांधी सर्कलाचेर ऑथॉरिटी कशी एक्ट करता ती पळोवपाक मेळटा. It's ironic that authorities acted only after a media report exposed the issue, and now this raises a critical question. Do public servants respond only when media pressure looms? If so, what are those in power actually doing? Are they truly in control of the departments, or is it the fear of the exposure that drives action? Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. Thefts are on the rise across the state. Yet despite crores spent on installing CCTV cameras, maintenance is severely lacking. In Mapsa, many areas have no CCTV coverage, and where cameras are installed, they aren't functioning. गोय राज्यात चोरयांचे प्रमाण बरेच वाढला. या खातीर प्रत्येक वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेराज आसप खूप गरजेचे आसा. सध्या मी आसा म्हापसा वाठारांत.
म्हापसा वाठारान आमी पळोवपाक शकता कांय कडेन सीसीटीव्ही कॅमेराज नात आनी खंय आसा ते प्रॉपर चलना. ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हे जे सीसीटीव्ही कॅमेराज खंय चलना आनी खंय ना थंयच ते सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात म्हापशा वाठारान कितल्योश्योच चोरयो जाता आनी ह्या खातीर प्रत्येक जो जागो आसा ह्या वाठारांतलो थंय सीसीटीव्ही कॅमेराज हे बसोवपाची गरज आसा. आता आनी एक सांगचें म्हटल्यार आतां काल ते बाजारान चोरी जाली, नासनोडकाराच्या ज्वेलरीन चोरी जाली आनी तेचे म्हाका आतां कितलेशेच करोडाचे काय कितें भांगार चोरयेक गेले म्हणटा. ही एक दुर्दैव्य बाब ह्या गजाल आहा की अशी हांगासर म्हापशान ही घटना बारीक हेवटेन तेवटेन घडत आसतात कोणाच्या घरांनी कोणाच्या बारीक शॉपांनी म्हण. हे आतां तेजो हो आतां शॉप फोडला पळय ज्वेलरी पावरफूल जे कॉर्नराक सारको आहा तो. आनी हितून भानगड कितें जाता एक म्हणटा ते पयले आमचे थोडे प्रॉपर लायटी पेटना आनी बाजारान असो जाय लायटी की झगमटत दिसोंक जाय की वयर सुद्दां कोण बसलो सुद्दां न्ही जाल्यार दिसोंक जाय. पण थंयसर हांगासर अशें कांय ना. हांव मागता की आमच्या हाका मुन्सिपाल्टीक म्हण आमच्या आमदारा कडेन बी की हे बाजारान बी जळी बळी कितें आहा पळय थंयसर तुमी कॅमेरा लायचे आनी बरे हितूंतले कॅमेरा लायचे जेणे करून पयसलो सुद्दां तो क्लियर दिसोंक जाय. हे फालतू कॅमेरा ना आनी उरलेले चिरी मिरी करूं नाका तुमी. बरें लाया म्हणजे हो सगळो लोकांचोच पयसो हो, तुमचो कोणाचो पयसो न्ही, आमच्याच प्रतिनिधी लोकांचो पयसो टॅक्स पेयर बरें लायान आनी बरें करान लोकांक हितूंतल्यान हे आतां चोरी बिरी जाता कितें जाता हितूंतल्यान बरें हितून लोकांक ती सुटका करा. आनी जो करून पेट्रोलियम बी करता आनी हांव बेसिकली सांगूंक सोदता हे आमचे भायले मायग्रेंट येयल्यान पळय तांकां हेंच्यांनी पुलिसांनी हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तेंचेर कडक कारवाई करची. कित्याक आमी जळी मळी पळयता न्ही येतान वयतान पळय रावतान तरी खंयसर इतले लोक रावतान खंय रावतान तेंचो प्रश्न. आनी आतां आमगेर रावता हांव एक ते पुलिशेन व्हरोन दिवंक जाय. पुलिशेन म्हाजेर इन्क्वायरी जावंक जाय. हे जायना ती कितें आतां चोरी जाली ते दुसरे येता पेपरार येता बेट्यान हांगासर 4 लोकांक धरले म्हणून. तशें जावंक उपकारना. लोकांच्या तुमी दोळ्याक उदीक लावंक नाका. जर सरकारान म्हण आमचे कोण कडक कार्यवाही करची आनी कायदो हो म्हणटा तो स्ट्रीक आसूंक जाय. Nitiksha Gaokar, Manisha Jadhav and Muzair Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And in some sports news, Goa's Angadeep Singh has bagged the bronze medal in the under-89 weight category at the World Kickboxing Championship held in Tashkent, Uzbekistan. Among the 40 countries who took part in the championships, India ranked among the top 7. ये जो टूर्नामेंट हुआ है वर्ल्ड कप उज़्बेकिस्तान में हुआ है, मतलब ताशकेंट उज़्बेकिस्तान जो कि मतलब ताशकेंट जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है, तो वर्ल्ड कप वहाँ हुआ है. और मेरा वेट कैटेगरी था -89 किक लाइट कैटेगरी और मेरी वेट कैटेगरी में मैं 3rd नंबर पे आया हूँ. ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे इंडिया कंट्री जो है वो ऑल ओवर कंट्रीज 40 कंट्रीज टोटल कंट्रीज आई थी और उसमें इंडिया टॉप 7 में आई है. और आई एम द पर्सन टू बी सिलेक्टेड इन टॉप 20s इन ऑल द एथलीट्स. इसके पहले कुछ गोल्ड भी मिला था? जी सर, अभी जो रिसेंटली अभी शायद जून या जुलाई में मेरा नेशनल्स हुआ था सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में. वहाँ सर मुझे गोल्ड मेडल मिला था और मेरा स्टेट भी हुआ था अप्रैल में, तो वहाँ भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था सर. और मेरा इंटरनेशनल्स हुआ था दिल्ली में फरवरी में पिछले साल, तो उधर भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था. कौन से कैटेगरी में आपको मिला? सर किक लाइट -89 किक लाइट कैटेगरी, जूनियर मिल कैटेगरी. किक लाइट? यस सर, किक लाइट सर, किक बॉक्सिंग. आपको कैसा लग रहा है? आपका पोता जो अभी गोल्ड मेडल लिया है और जो बॉक्सिंग में अच्छा आया, उसमें आपको कैसा लग रहा है? बच्चा सर का आशीर्वाद चाहिए तो और इसके भी आगे जाए सर. तो पहले हम गोल्ड मेडल से जब फर्स्ट मेडल लाया तभी उसको और एक रज दिया और फिर सेकंड लाया. उसके बाद और क्या, अभी मैं उज़्बेकिस्तान जाना बोलता, मेरा आया टर्न, हमने बोल दिया जाओ करके, इसके लिए तुम कोई डरना नहीं. फ्रॉम गोवा ही द एलोन पर्सन फ्रॉम by Indian Airlines up to Delhi. Then other teams joined from Delhi. अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी हम तो बहुत खुशी है. दूसरा हमारा सर का आशीर्वाद है, तो हम बहुत चाहते हैं कि सर गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेंगे, सर हमारा आशीर्वाद देंगे थोड़ा तो उसके आगे भी जाएगा. अंगदीप सिंग आमचे देशाक नांव व्हडलें
आनी आमचे वर्ल्डाक तिसरे येयले ते आनी आमकां आयज गर्व आसा भारताक आनी गोंयाक अशे भुरग्यांक फुडें वचचे आमकां दुरुस्त करता आनी अभिनंदन करता. Krishna Naik, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. And now for the weather. As the southwest monsoon continues to retreat from northern India, it has now pulled back from regions like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and parts of Rajasthan and Madhya Pradesh. Meanwhile, here in Goa, we are seeing much drier conditions with no significant weather warnings for the rest of the week. However, there is still a chance of light showers, so it is best to keep an umbrella handy just in case. Thursday will bring a hot, humid and cloudy day with temperatures peaking at 33 degrees Celsius. The real feel could reach the 40s due to high humidity, so make sure to stay hydrated and spend time indoors. By night, temperatures will cool down to around 25 degrees Celsius with some light haze and fog likely to develop. It might feel slightly chilly, so having a light jacket might come in handy. Southwest monsoon continues retreat. Drier weather expected in Goa. No weather warnings for the rest of this week, but light showers possible. Maximum and minimum temperatures on Thursday 33 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IND. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.